थांनाय किसा सालसेगांगो जिरेनिया आमसाइबि खबजाक सिकला मिसिप कामिओ ताखुक अजित देबबर्मानो साकनि बिहिक रिता देबबर्मा बसाइनो बयबो थारमानि हाय ताबुक ते कैसा हायनो हाय बेलेखिनो वाना मासिंसा किरि मासिंसा पातिमुं पातिवै फाइसावका पातिमुं रकंखा खबाइ हांखरबाय खबजाक हलं मुताइ एडिसि विलेजनि बिसिङाव क्लाइजाक कयलामपुर पेजै खबजाक हाजारि कामिंनि मिन्टु देबबर्मा साक बायथांनि बिहिंनो मुतारे बेखे तगै तत्रावो सफ्लावै बोथारै राबाद बागान बिसिंगो फबै कलांमानि मांफिलि कावै फाइजावका चिनि कक टिभिओ साथाय गलायो खाबां दावताय बुहुकसं साकनि बिहिंनो माया नांया बयनो माया नांजागै साकनि बोसाइनो माया नांजायावै बयनिबो साइनो माया नांजागै फियाबा अमो हायरंनो कायसा कइसो थायो पातिमुं पातिवै दंगो पाइथागो कक्तमान बिसिंति साइमानखा मिन्टु देबबर्मा बाय बुखुक जेसमिन देबबर्मा बलंगो था सकनानै हिनै बरक बलंगो थांगै थारक चगलायजाकनो फियाबा अ था तु बुयाखो नुखंगो फियाबा मिया हरनि आइचुकनि जरावो हंकिनो जेसमिन देबबर्मा कमाइ थांमानि कक्तमा फियाबा तिनि फुंगो रुतु खांकिनो बुखुक जेसमिन देबबर्मानो मानखा राबाद बागान बिसिंगो फबजाक पाइथागो हुइजा कक्तमान बिसिंति साइमानखा बोसाइ मिन्टु देबबर्मा सावै कलांमानि कक्तमा बोसाइ साइ कलांखा आनि बिहिंनो आं बुथानि लाइथांजाका माने तैताम सासनाय माने थैथांका बनो फब कलांमानि कक्तमा ब सावै कलांखा फियाबा बिनि बोसाजो खरक नैनो ब बिनि बोकार संनागो तुनै ब उसकुटि बेखे खारै थांमानि कक्तमा फियाबा ताबो अमहाय साकनि बिहिंनो हामजागिया साकनि बोसाइनो हामजागिया साकनि बोसाइनो बुथानाय एबा साकनि बिहिंनो बुथानाय अमहाय बरक रंनो तामो खलाया नांनाय आबो पुलिस प्रशासन साइमानाय पाइथागो बुखुक जेसमिन मांनो रुतुगै कारि माया तंगै कल्याणपुर पीएस नि पुलिस ताइ टेलेमुरानि एसडीपीओ ताइ खवाइनि एसपी साहेब सह थांगै नाइलेख्या बुखुक जेसमिननि मां गथैनो रुतुंमां मानखा पाइथागो बुफां बुलाइ फबै हा बिसिंगो फबजाक बुखुक जेसमिन देबबर्मानि मां पाइथागो खवायो तलांगै पोस्ट मेडम खायनि तलांमानि कक्तमा सावै खनारेखा टेलेमुरा एसडीपीओ बरमगोनां परसानकान्ति त्रिपुरा चिनि कक टिभिनि ग्राउन्ड जिरो रिपर्ट खायरहनाय बिप्लब भिडिअ रिपोर्ट चिनि कक टिभि मिया हरो 9टा साढ़े 9टा समय थानाव खबर सगिखा जे हलं मुताइ बिसि नि हाजारि बारि ब्लेमनो हाजारि बारिनि कायसा बोरै कायजाक बलजाक बसामांनि बुमा नगो नायतुगि माया ओंखाय आ खबर माने थानानि पुलिस फाइ नायतुखा पारानि बरक बाया गय मिलेवै ओंखाय हरं काम बागै मियाव ताइ नायतुक स्लाबिया ओंखाय हायने हाय तिनि फुङो ताइसा पारानि बरक बाय पुलिस बाय मिलिना नायतुक लायखा गाबरि बिसिङाव खबर मांखा जे आजे जेसमिन देबबर्मा बिनि बयस प्राय 27 बছর बनि ब्रै बसामांनि दङ कायसा 10 बছর ताइ कायसा काय गा बोसोर जांखने जराय बोसाक खरंनि 5.5 बছর ओंखाय बनि जे बोसाय बखायंका आरे कि नाम आछिल मिन्टु देबबर्मा बुफानि मंखाय लेट बिपिन देबबर्मा अ पारानि ब्रक संसार खायमानि प्राय 17 बছর काखा ओंखाय तिनि फुङो नायतुगै फायै खबर मांखा जे बोसाइनो साइकलां फन जे बनो आं यागलाय थांगा बुथानि ओंखाय हाथाय सागा फबजाक नै साइ थांफन ओंखाय आ खबरनो जोंरगै नायतुकलायखा पुलिस बाय पारानि बरक मिलिवै आबनि परेका अर फाइमान फाइकाव जागाव जे बुफां खलबजा खायै बनि माथिया कबाय मांखा जोंआरो बनि जे रांचाक मंगलसूत्र तंमानि मंगलसूत्र चौजाक मांखा ओंखाय ताबो एक्जिक्यूटिव मेजिस्ट्रेट फाइ सफैगासिनि बिनि बिसखांनो जोंताबो गथिनो हाकर कि खुरिति साका ओंखाय हाकर खुरिति सामानि परे नुखा बनि तत्राव सुकाक जागमानि दङो ब्लाम लामनि रियांथाम ताइ बखरो गुलगायसा आगात आबो दाबाय दतो खातामै तखा आबो जोंताबो साइमिया आबो पोस्टमर्टम खालायजांनाय ओंखाय चिनि मबाइल स्टेट फरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम बु फाइ दङ साइंटिफिकली जोंआबो इनभेस्टिगेट खालायनाय ओंखाय जततुक मांखाजों जे मिन्टु देबबर्मा बमियानो स्कुटि ति खारि थांगा बनि बोसा खरंनिनो बनि बक्रा रिसिंनि नगतनि लाङै थैनायनि उमर प्राय 26 अथवा 27 बছর कानाय बनि अर आवाइबो अंखा एवं चिनि साकी मांखाजों जे जारानो साइकलांखा जे बुथानो यागलाय थांगानि साइकलांखा माने दामाबा बोसाइ साराते के बिया ओंखाय बरंनो मिया यांबो थारक खुरदानै फाइलेका ब्रक ओंखाय थारक बु खुरलायजाक दङ फिया था खुरपानो ब्रकना थारक ब्रक ति साइतलांयाखो हामबाय सर So, as per the requisition of SDPO sir, so I along SDPO sir and the police personnel of Kollanpur PS, we have
ফাউন্ড দ্য রিকভার দ্য বডি। যে সময় আসলাম এই সময় দেখলাম যে এই পার্টিকুলার স্পটটার মধ্যে টোটাল মাটি চাপা দেওয়া ছিল আর গাছ টাছ দিয়ে ভালো করে কাভার ছিল। সো তারপর এটা আনআর্থ হলো, বডিটা আনআর্থ হওয়ার পরে জানা গেল যে মোস্ট প্রবলি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে মহিলার নাম জেসমিন দেববর্মা, বাবার নাম বীরকুমার দেববর্মা। তো যতটুকু আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখলাম ইনকোয়েস্ট রিপোর্টের মধ্যে আমি যা দেখবো, তো সেটা হলো ফেসটা মিউটিলেটেড ছিল, ব্লিডিং ওয়াজ দেয়ার ইন বোথ দি নোজ অ্যান্ড অলসো দ্য ইয়ার্স। তারপর আপনার কোনো একটা শার্প অবজেক্ট দিয়ে মাথার পিছনটায় আঘাত করা হয়েছে অ্যান্ড দেয়ার গলার মধ্যেও স্ট্র্যাঙ্গুলেশন মার্ক আছে। তারপর বডিটা ড্র্যাগ করার মতো মার্ক আছে। তো এতটুকু যা পেলাম অবজারভেশন, সো আই রাইট ইট ডাউন। আসামি এটা তত্ত্বাবধান, এটা ইটস আন্ডার ইনভেস্টিগেশন, সো দে উইল লিঙ্ক ইট আপ। Hingkai miyawo 5 tarik Desember andarani Bwtharjak Jeshmin Deborma Busai ni bumung hingkai Minto Deborma Minto ni bupa hingkai engko Deborma hingkai sekang beri kia khete khata ngi just 4 tariko buma bupa dingin hari akonai Bwtharjak no tlangna phaimani rohon nago silia 4 tariko go siangai ora para protibesi kia kukumlaya konai chairman member soho kukumlaya konai salaikia kahamkai tonglai dini bujokai 4 tarik bujok langkha porer din orthat miyawo 5 tariko hingkai rabar bagan danani nei thanglai bukungni thangman pore igo kifilia hingkai antui onoman 3ta dige andar anopun khaja igo nin bati jemuti অবস্থা তাম busarong si tuni pegni so okay tintan saring ni tintan time bo bini sosur barita o Minto ni sosur bari andara naro bin cerai mangni borong cerai mangni no thangi tuni ka engka pro dara bai sunja ka po khai ni ro kai biangla tamba cerong no tui pegela mela tlangna phaible he tam bai phai bo mela tlangna hangkai ba scooty rok bai se phayo hangkai tam scooty bai phaiba auto bai kai phaika বহনি সাপো এবার চেরাই তুলমান লগে লগে বুট থাকিয়া ফাইকা বিন লামা ব ফাইকা হংকাই ফুন খাইকা নিহির বই মা মালাই খাই দারা সং ফুন খাইকা ফু খাইকা হংকাই খাইবন পরে এই এই সাহ ফুন আং বেঙ্গো সিকিয়া ফাইজাক রাঙ্গু সংনা ফাইজাক বাবা হনি দুকরানা সাহ এর পরে পরবর্তী সময় সুইচ অফ বুং থাকা হংকাই দারানাতে হা সাগা সুইচ অফ মতাম খাইনাই হংকা আং সন্দেহ হংকারি বিহির তুমুং নক টং টং হাংকাইবা নিশ্চয়ই সুইচ অফ খাইয়া ব কোনো মুসমো ঘটনা কঠোর সিংখানা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট শিখাইখানা বরফনি কুবুই নেই তিনি ফুঙ্গ ফাই রাবার বাগান গরগই নাইলেকা মিয়ানো থানাও ইনফরমেশন খাইগা কল্যাণপুর থানা চীন থানা জামপুর থানা পিএসও ইনফরমেশন খাইরিকা ফুনবাই জানো মুতি অবস্থা তাম খাইনানি বরফ ফাইকা এরপরে তিনি ফাইয়েই जों আরো বলং রাবার বাগান ঠিক সাকাদ্রাবো বলং বিসিঙ্গ মাংখা মাঠিয়া কেবাইরক এরপরে বুফাং ব্লাই হিনজাক ইনকে বুফাং ব্লাই খুলগে নাইকা পুলিশ রং নাসিংয়া কোনি ইকো তাও পুলিশ যত খাইবেয়া কোনি খুলগে নেবে কো তুই মাংখা আমতই অবস্থা যেহেতু আং কয়না মুসুঙ্গো যে ইং পারানি হলং মতাই ডিসি ভিলেজ ni আমদানি যেটা হাজারি পারা হিনজাক পনমো ও জায়গানি চিনি এলাকা বাসিরক যেটা কালপ্রিট ন ও মিন্টু দেববর্মা ন মানজাক হিনান বাকে সাহায্য খাইতুন পারানি প্রতিবেশীর কাছে যারা আং অনুরোধ খাইও যেহেতু এই মিন্টু দেববর্মা ভাই দোষী হা সাকাও বিহিগ্ন বুথারই এই তে কাইসা বরৈনো কাইজানার বাকে আবহাই যাহাতে তে উৎসাহ মায়াংথুন ওতিহিন সাফুন যে বুসলাও কারণ নিন মানব বুথারি আং তে কাইসা বরৈনা হানানি আমতুই mang প্রাইনো সাও বিহিরংনো সাফু বু তো ফোন কুমফুরু তোর সারিং খাইফুন এই গত 4-5 মাসনি বিসিঙ্গ ও ঘটনা তেলে আবনো আং সানামুসুঙ্গ যেখানে নুক তংব তাকুতই বুকুকসং যেটা মিন্টু দেববর্মা বন ফটো রিখা মিডিয়ান বাইরকনো जों ফটো নুগুই সিনিগুই যাহাতে বন রমরি রিনা নংথুন বিনি উপযুক্ত শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মানা নংথুন আবো আং কইতা